ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامه محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاخوه والاخوات. Merimdүү, ырайымдуу Allah Taala'nın ысымы менен баштайм. Allah Taala'га мактоо айтып, андан жардам сурап, андан кечирим сурайбыз. Allah кимди хидаяттан азгырып койсо, аны эч ким туура жолго багыттай албайт. Allah кимдир бирөөнү туура жолго багыттап койсо, аны эч ким адаштыра албайт. Андан кийин Аллахтын мээрими, тынчтыгы, берекеси болсун. Атайын бизге хидаят бериш үчүн жиберилген Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга андан кийин баарыңыздар менен эң мыкты салам менен саламдашам. الله عز وجل كريم، الله عز وجل رحيم، الله عز وجل فضل لنا بعض الأيام على بعض وفضل لنا بعض الشهور على بعض، وفضل الله عز وجل مثلا شهر رمضان على باقي الشهور، وفضل في شهر رمضان ليلة القدر على بعض الليالي. Allah ушундай жоомарт. Allah ушундай айкөл баарынан улуу. Бир убакытты экинчи убакытка Аллах Таала кереметтүү кылды, фазилеттүү кылды. Бир орунду башка бир орундан сыйлуу кылып койду. Мисалы, айлардын эң сыйлуусун Аллах Таала Рамазан айы кылса, түнкү убакыттардын ичинен эң кереметтүүсүн Кадыртүн кылып койду. وكأن الله عز وجل يريد أن يجد لنا أي سبب حتى ندخل الجنة، يريد أن يعطي لنا أي سبب حتى نفعل خير فنأخذ أجر كبير فندخل الجنة بسهولة ويسر. Allah özü jaratkan bendesinin günөөsүn жеңил эле ибадат менен кечирип бейишке киргизгиси келип атат. Allah биздин жарыбаган амалдарыбызды эселентип кабыл кылып, аларга мол сооп берип бизди бейишке киргизгиси келип атат. فجعل الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل حتى نضاعف فيه الأجر الكثير، حتى نأخذ فيه أجر كبير، وجعل لنا في هذا الشهر ليلة لا تساوي أكثر العمل فيها أكثر من 83 سنة. Жалпы адамзатка хидаятты багыттоо үчүн, ак менен караны, жакшы менен жаманды айырмалоо үчүн түшүргөн Кур'анды дагы Аллах Таала кереметтүү ыйык Рамазан айда түшүргөн. Эми ушунун ичинен Аллах Таала кереметтүү кылып Кадыр түндү кылды. Керек болсо ал Кадыр түн 83 жыл 4 ай бир канча күн ибадат кылгандан да артыгыраак. الله عز وجل لما جعل لنا شهر رمضان وفرض علينا الصيام، فرض علينا الصيام على الأمم السابقة، لكن الله عز وجل لما قال كل عمل ابن آدم له إلا لي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما المقصود من ذلك؟ المقصود أنك ممكن تصلي رياء من أجل بعض الناس. واحد صديقك يقول لك تعالى نصلي فتمشي معه حرجك، تستحي منه وتذهب تصلي. واحد يقول لك تعالى تصدق على هذا الفقير فأنت رجل غني، تستحي من أجل صديقك فتصدق. أما الصوم فأنت لما تصوم يكون صيامك فقط من أجل الله عز وجل، ولذلك جعل الله ثواب الصوم بنفسه هو الذي يكتبه. Бизден мурдагы доордогу адамдарга дагы Аллах Таала орозону фарз кылды. Бизге дагы фарз кылды. Айырмасы өтө чоң. Керек болсо Аллах Таала өз сөзүндө бендемдин жасаган иштеринин бүт бардыгы көз көрүнө жасалышы мүмкүн. Бирок бир гана ибадаты бар, орозо деген. Ал эч кандай риясы жок, көз көрсөтпөй, кулак угузбай эле жасай берет. Мисалы, намазды сиз окушуңуз мүмкүн. Көчөдө кетип аткан бирөөнү жүрсөң эми, качанга чейин жүрө бересиң? Жүрмен менен намаз оку деп уялсаңыз, ал сизден уялгандыгы үчүн кирип, эптеп намаз окуп чыгып кетиши мүмкүн. Бай досуңузду таап алып, кайрымдуулук кылбайсыңбы, пайдаланып калбайсыңбы ыйык Рамазан айда десеңиз, сизден уялгандан бериши мүмкүн. Бирок ыйык Рамазан айдын орозосу, же болсо башка орозолорду эч кимге мактанбай эле тутулат. Сиздин тутуп аткан орозоңузду же орозо экениңизди өзүңүз деле мактанып койбосоңуз, сиздин басыгыңыздан, кыймылыңыздан эч ким орозо экениңизди билбейт. Ошон үчүн Аллах Таала бендемдин туткан орозосун
men gana bilem. Anın tutkan orodosuna soğuptu, men özüm kalagандай, men özüm bilgendey berem deydi. لأنك ممكن إذا تقول أنا صائم أمام الناس ولكن تذهب تفطر ولا أحد يراك. تصلي أمام الناس، الرياء خلاص وقع أمام الناس في الصلاة، الرياء وقع أمام الناس في الزكاة، لكن أنت لا تستطيع أن تقول أنا صائم وأنت قد أفطرت بينك وبين نفسك سرا. Misali hazır bir kişiye men orozamın dep koydunuz. Ve birok uyga barganda alar menen emes uy bülöңүz menen je özüңüz жалгыз Allah'tın aldında oz açtınız. Sizde el görgön jok. Bul jerde namaz okup atasiz. Kayrımdуулuk kılıp atasiz, zeket berip atasiz, adamlarga çaçıp, görsetip berip atasiz. Oşol sebepten ıyık Ramazan ayının orozosu je başka orozolar al Allah menen bendин ортосундағы сырдуу ibadat. نسأل أنفسنا هنا سؤال، لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟ Özüzden özü surayla. Emnege ertenki biz ibadat kılıp kütö turgan, köpçülükü adat bolup kalgan tün, Kadir tün dep atalıp kalgan. Emnege? أولا لعظيم فضلها وقدرها. Birinciden anın kadir barkı öte jogoru, martabası ulu bolgondugu üçün kadırlı, martabalı tün dep atalıp kalgan. ولعظيم العمل الذي تفعله فيها. أنت إذا عملت خيرا في هذه الليلة يرتفع قدرك عند رب العالمين. Ekinçisi olsa andağı jasalgan amaldardın kadir barkı jana martabası soğubu öte büyük bolgondugu üçün antkeni siz ошол günü kiçinekeyle bir jakşı iş jasasanız başka aylarda, başka yıllarda zankaygan amallarda jasagandan da sizden kımında jasagan işiniz ошол günü jogorу turat. لأن الله أنزل في هذه الليلة كتابا ذا قدر عظيم على رسول ذا قدر عظيم على أمة ذات قدر عظيم. Allahu Ekber. Emnege kadir tün, emnege kadir martabalı, barklı tün. Ankene al, oşol tünü kadirlu, barklı, kayra okul övüle turgan, oğuzlar menen övülüp, göz menen beşinege sürtüle turgan, okulganda jürekleri jibip, gözlerden jaş ağıp kete turgan, Allah'tın sözü olgan ıyık Kur'an düştü. Kimge düştü? Martabalı, bardık peygamberlerin en akırkısı, mırzası olgan Muhammed peygamberga düştü. Kimge? Martabalı peygamberden kadir barklı ümmetine muras bolup kaldı. فضائل ليلة القدر وخصائصها. أول فضيلة من فضائل ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن. Kadir tündün fazileti, anın barkı, emne de, oşol tünü Allah Teala özünün sözü olgun Kur'an'ı düşürgen. Oşol özü yetişti ömez mi misali kadir tün boluşuna? جعل الله عز وجل الفضيلة الثانية العمل فيها خير من عمل في 1000 شهر. İkincisi, kadir tünde jasalgan bir jakşı iş. Meyli iftar berdiniz, meyli sohur berdiniz, meyli büröge kiçinekey bir şokolat berdiniz, meyli büröğün arkasını tap jılmayıp koydunuz. Uşundağı jasalgan ar bir iş kadir tünü jok, jıldarda jasalgan 1000 aydan artıqırak turat. لو نحن قلنا مثلا سبحان الله في هذه الليلة كأنك انظر الأجر العظيم كأنك ظللت أكثر من 1000 شهر تقول سبحان الله. Oşol tünü siz bir jol ayttınız mı, 100 jol ayttınız mı, 1000 bi Subhanallah, Subhanallah dediniz. Meyli 100 jol ayttınız, meyli 200. Bir oşol sözlü siz 1000 ay tınbay aytkandan oşol tünü 100 aytkanınız artıqırak bolup atadi. وهناك قصة عظيمة، نحن أقصر الأمم عمرا. كل الأمم السابقة كانت تعيش 1000 سنة و500 سنة و2000 سنة. الأمم السابقة الإنسان كان يعيش هكذا، إلا نحن بين 60 و70 كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber bergендей, bizge çeyinki doğruda jaşagan adamdardın ömürleri aybay uzun bolgan. 1000'ge çıkkan, 1000 yıl jaşagan, 900 yıl jaşagan, 800 yıl jaşagan. Birok Peygamberimiz aytып жатат. Menin ümmetlerimdin akırkı yaşosu alardın zamandağı alar 60, 70, 80'in ortasında oladı. Ömrü kıskarak oladı degen. فلذلك الله عز وجل القصة التي تروى عن بني إسرائيل أن كان هناك عابد يعبد الله عز وجل 1000 سنة وفي رواية 600 سنة وفي رواية أخرى 70 سنة ما عصى الله عز وجل أبدا في هذا الأمر. Peygamberimiz İsrail kavminden sahabalarına andan keyin bizge rivayet kılıp mıntıp atadi. İsrail kavminde bir kişi var ele. 1000 yıl, bir rivayette 600 yıl.
bir көзірмен de Allah Ta'alaga günü iş kılbay ibadat kıladı. فالصحابة لما سمعوا هذه القصة من الرسول صلى الله عليه وسلم استقالوا عبادتهم، يعني قالوا عبادتنا قليلة بالنسبة لهؤلاء، كيف نحن نصل إلى هذه المكانة وعمرنا بين 60 و70 وهؤلاء عبدوا الله بال1000 سنة وال500 وال600 سنة ما عصوا الله عز وجل أبدا. الله لذلك أعطانا ليلة القدر، حتى في هذه الليلة يزيد عمرك أكثر من 83 سنة، فلو عشت 10 سنوات تصوم رمضان وتقيم ليلة القدر كأنك عبدت الله أكثر من 1000 سنة تقريبا. Peygamberдің бұл сөзін ұққанда сахабалар баштарын мыжығып, я Расулаллах, өте оры түрді мынау айтқаныңыз. Шындап, көңіл чөгіп баратат. Өміріміз 60-70-тің ортасында болса, алар 1000-ге шығышып ибадат қылып, 5-тің бүт бармыш олар еліп алат тұрбайбы? Қысқы өмірдің ішінде біз эмне деген ибадаттарды қылдық. Бирок соғып, ошондай болды деп айы қайғырышқанда, Аллах алардың жана біздің пайғамбарымыздың көңілін көтеріш үшін Қадыр түнді берді. Қадыр түнде жасалған бір іш сіздің бір ішіңіз. Мысалы сіз 20-дасыз, 25-тесіз, балкім 60-тасыз. Ошол күнкү Субханаллах дегеніңіз Исраил қомында чындап 1000-ге шығып ибадат қылғаннан сіздің бір түніңіздегі айтқан Субханаллахыңыз 1000 жыл ибадат қылған артығырақ. وكأن الله عز وجل يريد يجعل لنا سبب دائما تذكروا هذه الكلمة، يريد يجعل لنا أي سبب حتى ندخل الجنة ونكون في مكان عالي. Бардық нәрсенің бір ішке жүзеге ашышына сөз түрде бір себеп керек. Біздің бейішке оңай кірішімізге Аллах Таала бір себеп беріп атар. Егерде мұны бербесем, бенделерім қиналып кетеді. Егерде мұндай қылбасам, бенделерімдің өмірі жетішпей қалады. Керек болса, алардың амалы дағы бейішке кіргенге, ибадаты дағы жетішпей қалады. Сол себептен мен бұларға бір себеп берейін. Бирок аны жашырып коёюн түндөрдүн бир түнү. Өздөрү ошо Рамазан айдын акыркыларын дайым кадыр деп күтө берсин, ошондогу жасаган ибадат менен бейишке киришине себепчи болуп калсын деп атат. أقف هنا عند نقطة معينة. الإنسان عندما يذنب ذنب في الحديث ثم يقول أستغفر الله، ماذا يفعل الله عز وجل؟ يغفر له هذا الذنب، فإن عاد إلى الذنب مرة أخرى وقال أستغفر الله يغفر الله له هذا الذنب، فإن عاد مرة أخرى إلى ما لا نهاية. فقيل يا رسول الله إلى متى يغفر الله عز وجل لنا هذا الذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. معناها الله لا يمل من أن يغفر لنا ذنوبنا حتى نمل نحن من الاستغفار. Qarаңыз, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейді. Егерде бір киши күнә иш кылды, ойланып отырып күнә иш кылып койдум, Аллахтан кечирим сурабасам болбойт деп, астагфируллах деп өкүнсө, Аллах Таала дароо кечирет күнөсүн. Андан кийин азгырылды, дагы бир күнә иш кылды. Дагы ошентип кечирим сураса, дагы кечирет. Андан кийин ошентсе, дагы ошентет. Анан кийин пайгамбар айтты, сахабалар айтты: "Я Расулалла, качанgacha кечирет ушинтип? Качанgacha кечирет? Айтыңызчы" дедилер. Пайгамбар айтты: "Угуп койгула. Силер эле жасаган күнөөңөргө кечирим суроодан чарчап калбасаңар, ал эми силердин күнөөңөрдү кечирүүдөн Аллах жаратуучу катары эч качан чарчабайт" деген. Кечирүүнү сүйөт Аллах Таала. الله عز وجل ينزل في ليلة القدر جبريل، وجبريل لا ينزل إلى الأرض إلا في الأمر الجلل، الأمر العظيم. ليس جبريل فقط، والملائكة. لماذا ينزلون في هذه الليلة بالذات؟ ليقولون لنا آمين على كل دعاء نحن نستغفر الله عز وجل أو ندعو الله به. عندما نقول اللهم اغفر لنا، جبريل والملائكة يقولون نعم آمين، اللهم اغفر لهم، نستغفرك الله. جبريل والملائكة يقول اللهم اغفر لهم، وهكذا. Qarаңыз, алдыда қандай сонун түн күтіп атат бизди. Ал түн ушундай түн, елестетиң. Мечиттесизби, көчөдөсүзбү, сапардасызбы, үйдөсүзбү, айтор кадыр түндү күтүп атасыз, ибадат кылып атасыз. Ал түн эмнеси менен кадырлуу дагы? Ал түнү Аллахтын буйругу менен пайгамбарыбызга дайым Кур'анды алып түшкөн Жибрил түшөт. Жөн түшпөйт. Ал улуу иш болгондугу үчүн, өтө олуттуу маселе болуп аткандыгы үчүн, жалгыз эмес, жанында сансыз периштелер менен түшөт. Түшкөндө дагы жөн эле эмес. Ар бир момун мусулмандын тилегин орундатыш үчүн керек болсо жанына отуруп, "Я Раб, мынабыл сага чын жүрөгү менен аңтарылып, ыйлап, денеси дүүлүгүп сенден суранып атат.
Allah'ım kabul kılgın dep kayra koştup oşonun duasının kabul boluşuna sebepçi bolup anançılık ketет деп атат. انظروا كلمة سلام في سورة القدر. هذه الليلة ليلة سلام وأمن. Kadir süresinde etegireginde selam degen söz var. Al tınçlık degen söz. Oşol Kadir tün taňat kıçaktı. Oşol gün vakt girgenden başlap jay barakat, tınçlık, beypildik tünü dep eseptilet. أصحاب العلم نحن كل الآن معجزة في ناسا الأمريكية يقولون في كل يوم من أيام السنة تحدث في السماء انفجارات لكواكب ومذنبات وشهب ونيازك إلا ليلة واحدة في شهر رمضان لا يحدث فيها هذا. لو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن قبل 1440 سنة قال هذا للصحابة ما صدقوا. الآن العلم يقول هذا الكلام. العلم الآن يقول أن في ليلة القدر لا يحدث في السماء، نحن نظن أن السلام في الأرض فقط، لا، السلام في الكون كله. ففي ليلة القدر لا يحدث أي انفجارات في الكواكب والشهب والنيازك والمذنبات. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14,5 kılım murda. Peygamberimizge Allah Teala selamun hiye hatta matla'il fecr. Oşol tün taňat kıçaktı tınım, beypil, tınçlık bolat. Saga, birile saga emes, sen ümmetüňe emes. Jaratılışta, yer betinde, jaratılışyň büt bardygynda. Kerek bolsa muну Amerikadagy учёныйлар, ilimpozdor izildep oturup yıl boyu planetalar biri-biri menen kagılışıp, kometalar jerge uşintip, uçup düşüp ar kanday toz topoloň bolup atat. Birok bir tün bir da planeta biri-biri menen kagışpay tınç bolup kalat. Al gaýsy dese Kadir tünü. Anı musulman emes, başka din ökülleri учёныйлар mına emi işenişip, emiz tasdyktaşyp, anın Kur'anda bar ekenini moýnuna alıp atışat emasır. ولذلك هم يخفون عنا هذه الليلة، هم يعلمون. يعني هذه ليلة القدر تكون معروفة جدا عند علماء الكواكب وعلماء الأفلاك وعلماء السماء، لكنهم يخفون عنا هذا العلم. Kadir tündün belgisini alar jakşı bilişet. Astronomiya ilmin bilgenler aybay mıқты bilişet. Bilip gelişken, birok kızgangandygynan, özlerinin jasap atkan işlerinin alsız bolup kalışından korkusup jaşırıp gelişken. Emi büt bardygy açyk aýkyn bola başlady. الفضل الرابع الذي من فضائل هذه ليلة القدر أن من حرم خير هذه الليلة فقد حرم. نحن نظن عندما أنت تخسر في التجارة أنك حرمت، عندما تخسر في زواج أنك حرمت، عندما ما استطعت تشتري سيارة معينة أنك حرمت هذا الخير، لكن ليس هذا الحرمان. الحرمان الحقيقي أن تحرم قيام هذه الليلة وأن تحرم الصلاة في هذه الليلة والاستغفار والدعاء. Törtüncü fazileti. Mında bir jakşılık var Kadir tünde. Kim uşul Kadir tündün jakşılığından ile kuruk kalsa, al bütündöy jakşılıktan kuru kalıptır. Kayra kaytalayım. Kim Kadir tündögü jakşılıktan, duadan, istiğfardan, tavbadan, sajdadan ile kuruk kalsa, ömürünün ayağına çeyin bir de jakşılıkka jetişpey etek uzarbay ötüp ketet degen düşünük. Misal kimdir biri? Süýgönne jetişpey kalsa, mende baktsız adam jok da mına. Men beşenim eşek tepken. Mına men dagı şintip baktım açılbay kaldı. Maşyna alabay jürem. Menden geday adam jok, menden baksız adam jok dep özün jemeleşi mümkün. Jok. En baktısız kim? Kadir tünü dua kıla albagan, Kadir tünü ıylay albagan, Kadir tünü sajda kıla albagan, Kadir tünü Allah Taala'dan keşirim suray albagan, Kadir tünü uktabastan taң attıra albagan adam bul ordu jok jakşılıktan bir otolo kurgaldı dep düşünün. الفضيلة السادسة الخامسة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا للتعب والنصب، احتسابا للوقت، احتسابا للمال، غفر له ما تقدم من ذنبه. Beşincisi, karаңыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kim ıyık Ramazan ayının tününde, ayrıca Kadir tünde
Allah'a iman keltirgeni balda, imanım şu tolu bolsun, imanım beken bolsun, tamır alsın dep tursa, bирок түnkü turgan ibadatlarımın soğubun Allah Ta'aladan 5000'in alam dese, anın ötmüştөгү jasagan günöөлөрүнүн kımınday kалтырылбай bari keçirilet, sol жактагы жазган периштенин дептери ап-апак боюнча калып калат. Аппак боюнча болуп калат. Кадыр түнүн эртеси күнү бирок дагы бирөөнү жан башына биртеп, жакасына асылып, анын абирин жыртып, бетине түкүрүп, аркасынан жамандасак, дагы периште карартып жаза баштайт. Агарган баракчаңызды аппак боюнча алып калың. أيها الإخوة، يقول يعني العلماء العالم عبد الغني النابلسي يقول من فضائل ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة. İslam alimi mınday deydi. Dagı bir fazileti. Allah Teala bul Kadir Tündün faziletin bizge şunçalık yetkirip yüreğimizge şunday türtüş üçün, bizni gözümüzde açıp bildiriş üçün kerek bolsa kıyamatga çeyin üzgültüksüz okula turgan Leyletül Kadr, Kadir Tün degen süreni düşürdü toluk boyunca. Kıyamatga çeyin okulat. Uşul özü жетişti emes bu Kadir Tündün Kadir Bartu ekendigine. من فضائل هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يحدد فيه مصيرك هذا العام من السعادة والشقاء والرزق والعمل الصالح وغير ذلك والأولاد والذرية وغير ذلك. Dağ bir fazileti. Bul Kadir Tündü Cebrail Aleyhisselam perişteler bir iş menen, bir iş için kaysıl iş dese ar bir momun musulmandın Kadir Tündü gütüp, uturlap, Allah Teala'ga sıyınıp, dua kılıp oturgan ar bir momun musulman erkek, ayal, çoğun kiçine barının maksatın yüzüge aşırış üçün düşöt. Meyli bir kişinin takdirine Allah Teala baktısızlık dep жазса, alar dua kılıp, suranıp, oturup, ya Rabbi şunu baktılığı kılasın, anken bolsana çın jöröten ibadat kılıp atat deydi. Kimdir biri perzensiz, ya Rabbi şuna perzent beresin, ankenim onun yüreği kuray başladı. Perzent dep jürüp bul kadimgide gıylay başladı. Sen perzenti kılasın dep. Ar bir kişinin, insanın maksatını yüzüge aşırış maksatta düşüyor. فأنت إذا اجتهدت في الدعاء لأولادك لأهلك لا تنسى أمك وأبيك لا تنسى جدك وجدتك لا تنسى أولادك المستقبلين وأحفادك لا تنسى وطنك وبلدك الله عز وجل يقدر لكل هؤلاء الخير بسبب دعائك. Köpçülüğüz dua kılganda Allah'ım üy bileme dep başlayız. Kağılayınlar, üy bileğinizge dua kılıp atkanda sizdin jarık dünyege gelişinizge sebepçi bolgan atağız menen apağızdı, çoğ ata çoğ enеңizdi, babalarыңызды, tayata tayneleringizge dua kılığını, özünüzdün bir tuğanlarыңızga bel bolgan sizge, tirek bolgan, sizdin kanınızdan jaralgan uğul kızыңızды, gelecekte gele turgan urpağınızды hiç kaçan unutpastan barın duanızga kamtıp batırın oşolgunu. Zerikpen, barın birden atap, kerek bolsa аны çoğ baraka жазып alıp, adaşpas üçün kayra kaytalap dua kılıp. من فضائل ليلة القدر أن الله ما أعطى هذه الليلة إلا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فضل عظيم. Kadir Tün'ün dağı bir fazilet. Kadir Tün. Bul Kadir Tün'dü mındağı ibadatlığı, mındağı eselengen mol soğupturdu Allah Teala. Adam atadan tartıp Muhammed Peygamber'e çeyinki bir de Peygamber'e, bir de kovumga bergen emes. Anı Peygamber'e jana anın ümmet olgan bizge verdi. Uşul özü Kadir Bartu emes be? Uşunun özü bizdin özüzdün. Allah'tın aldında barkımыздın jogorı ekenini kabar berip atat. Emi oşol Kadir Tündögü barkыңızды bilip ibadat kılın. السؤال الآن لماذا الله عز وجل اختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة؟ Sonra emnege Kadir Tündü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmetine tiyiştүү kıldı. Je bizdi Kadir Tüngö tandadı. Emnege? لأننا كما قلنا في بداية الخطبة أن الله رحيم والله كريم فهذا فضل من الله ومنا علينا. Hutbamızın başında Allah Teala merimdü, al, aykol, cumart, keçirimdü dedi gele. Allah Teala'nın merimi tөгülgöndük için, Allah bizge merimin tögünü kağlagandık için Kadir Tündü bizge şintim ıra gördü. السبب الثاني أن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم
أكثر من أعمار الأمم السابقة. فالله عز وجل أراد لنا أن نعمل في أي يوم صغير نأخذ عمل أكثر من 83 سنة. Екінші себебі, өміріміз қысқа деп жана башында айтып өттік. Көпчүлүгүбүз кадыр түндө ыйлап, сажда кылып, жакшынакай ибадат кылып калабыз. Ал туура. Куд ушундай кылып, кыска убакыттын ичинде миңдеген жылдарды өмүр сүрүп, бир көзүрмем күнөө иш кылбай өтүп кеткен адамдардын ибадатынан да жогорураак ибадат кылып алсын ошол Мухаммадтын үммөтү деп Аллах Таала бизге кыска убакыт берди. Кыска убакыт. أيضا قلنا أن الإنسان إذا سجد سجدة كأنه 83 سنة أكثر من 83 سنة و4 شهور كأنه يسجد لله. إذا أخرج زكاة واحد صوم كأنه 83 سنة يخرج هذا الواحد صوم أكثر من 83 سنة. إذا تصدق على فقراء، إذا صلى، إذا صام، كله كأنه في 83 سنة يفعل هذا العمل الخير. Кагылайын жамаат. Ошол күнү сиз саждада узунураак турдуңуз. Мейли бир, мейли эки сажда кылдыңыз. Бул дегени 2 рекат намаз окудуңуз. Ошол күнү биз хатм Кур'анды бүтүрөбүз иншалла. Кандай сонун түн. Сиздин бир кылган саждаңыз 83 жыл 4 ай 10 күн сажда кылгандан артыгыраак. Караң. 2 рекат намазыңыз 83 жыл 4 ай 10 күн ибадат кылгандан артык. Бул деген 1000 айдан 1000 ай тынбай сажда кылгандан артыгыраак болот. Ошол күнү сиз бирөөгө 1 сом бердиңиз. 1000 ай тынбай кайрымдуулук кылган соон аласыз. Ошол күнү сиз бирөөнүн жүзүнө жылмайып карадыңыз, көңүлүн көтөрдүңүз, кембагалдарга мисалы жардам бердиңиз, жетимдин башын сылап, жесирдин алын сурадыңыз. 83 жыл 4 ай 10 күн тагыраагы 1000 ай алардан кабар алгандай сооп алып атасыз. Бирок ар бирисинин 2 бети бар. Ошол күнү сиз бирөөнүн аркасынан жамандадыңыз, гыйбат кылдыңыз, ушактадыңыз, түрттүңүз, аны ыйлаттыңыз, капа кылдыңыз. Ошондо дагы 83 жыл 4 ай 10 күн капа кылгандын күнөөсүн аласыз. Кудай сактасын. أيضا من فضائل الله عز وجل في هذه الليلة أن هذه الليلة لا ترفع، يعني هي موجودة منذ أن بعث الله صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذه الليلة ثابتة موجودة ولا ترفع. Дагы бир фазилети. Бул кадыр түндө Аллах Таала бизге берди. Бул жоголуп кетпейт. Бул жоюлуп кетпейт. Бул өзүнүн күчүн жоготпойт, сапатын да жоготпойт. Бул zaman, ошо биз жашаган zaman талкаланып кыямат болгонго чейин ушул кадыр түн Рамазандын акыркы 10 күндүгүнө жашырылган, ал эч качан бизди таштап кетпейт, ал биз менен. السؤال هنا ما الأفضل ليلة القدر أو ليلة الإسراء؟ Эми суроо. Кадыр түн жакшыбы ибадаты же Исра Ми'раж түн, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Ми'ражга чыккан түнү жакшыбы ибадаты? ليلة الإسراء قدرها عظيم في حق النبي فقط. ليلة القدر قدرها عظيم في حق الأمة كلها. Эми Исра кечеси Пайгамбарыбыздын Аллахтын хузуруна Ми'ражга чыккан кеченин фазилети ал Пайгамбардын укугунда, ал Исра кечеси кадыр бактуу. Ал эми кадыр түн болсо Пайгамбардын үммөтүнүн укугу сакталышы үчүн кадыр бактуу. كيف يتم تحديد ليلة القدر؟ أولا ليلة القدر ليلة في رمضان في وتر العشر الأواخر من رمضان. Эми кадыр түндү кантип күтөбүз? Кадыр түн Пайгамбарыбыздын кабар бергендей Рамазандын акыркы күнүнүн так түндөрүндө гана күтөбүз. وهي ليلة متنقلة في الوتر. Ал так түндөр гана. وأرجى أن تكون ليلة هي ليلة 27. Эң үмүттүүсү, чындыкка жакыны жана толугурагы Рамазандын 26-сынан 27-сине өтүп аткан түн. عندنا خطأ كبير أيها الإخوة أننا نظن أن العمل في ليلة القدر يقتصر على العمل ليلا فقط، بل العمل في ليلة القدر نهار الصيام وطول الليل. Кээ-биркилер түшүнүшү мүмкүн. Ибадат кадыр түнү гана болот деп. Ушинтип кыска түшүнүк менен туура эмес түшүнүкөн жашап келгендер бар. Жок, ошол түндүн күндүзгү күнүндөгү ибадаттар дагы 1000 айдай болуп жазылып турат. ومن علاماتها أن تخرج الشمس في صبيحة هذا اليوم بلا أشعة. Белгилери кадыр түн тосуп күндүзү күн чыкканда күндүн шооласы кадимкидей нурун жоготуп, күчүн жоготуп, жерге түшкөн периштелердин асманга чыгып атканда алардын көптүгүнөн канаттарын кагып чыгып аткандагы нурун тосуп койгондой болуп
görünedi. يخرج القمر في هذه الليلة مثل نصف الطبق. Oşol tünü kadimkidey ay jarım tabak okşop çıgat. هذه الليلة تكون معتدلة لا باردة ولا حارة. Al tünü hava rayı uşunçalık melün bolup soğuk da emes, ısık da emes. Uşunçalık ırakattu, jağımdı hava rayı boladı. لا ترى في هذه الليلة شعاع ولا أشعة شغل غن لا يوجد يعني لا يرمى فيها بنجم. Asmanda oşol tünü hiç kaçan, hiç kanday yıldız uçpaydı. Ankene şeytanlar bütbardı kuğulup kişendelip kaladı. أيها الإخوة أهل العلم يوصون في ليلة القدر وفي العشر الأواخر خاصة وفي ليلة القدر خاصة بكثرة الاستغفار والدعاء. İlim pozdor, alimdar, ustazdar bütbardığı en mıhtı nasatı. Kadir tüngünü Astagfirullah dep istiğfarda Allah Teala'nın keçirim suronu göbeytkülü bu sizler için verilgen bir şans, bir mümkünçülük de baytadı. قد تتراءى لأحدنا هذه الليلة قد يراها أستاذ سعد مثلا ويعرف أن هذه هي ليلة القدر ما الواجب عليه أن يراها أن يقول ماذا Misala kimdir bir öz oşol tündün anık eken bildik. Sezip ata jürek balkıp gözden yaş çıkıp taptakır toktaba yatat. Emne kılışımız gerek oşol uçurda? الصح إذا واحد أدرك ليلة القدر أن يكثر من الاستغفار ويكتب ذلك في نفسه ولا يحدث بعمله في هذه الليلة. Yemi? Anı yaşırın. Boldu bitti. İstiğfarınız menen tügötün taň atkacaktı. Al siz için verilgen bir mümkünçülük. لماذا يجب علينا إذا أنا علمت أن هذه الليلة وأقمت ليلها وتصدقت في نهارها يجب علي أن أكتم هذا لأن هذه كرامة والكرامات لا يعلن عنها. Men kadirdim tostum. Yüregim jibidi, denem balkıdı, gıyladım. Nimegedir yüregimde jеңилдикти sezip atam, uçkuday bolup atam. Başka jaşo. Kayrımdılık kıldım, ibadatımды kıldım. Gündüz ешкімге мақтанбаң, анткени Аллахтан келген сый-урматты кыяматка чейин өзүңүз менен сактап калганыңыз жакшы. Рия кылып мен мындай болгомун, тигиндей болгомун деп аны учуруп албаң. حتى لا يدخل في قلوبنا الرياء والعجب فيسقط العمل. Ар кимге айта берип, мен мындай болгом, мен тигиндей болгомун деп жүрөгүңүздөн ибадаттын ширин дамын биротоло жоготуп албаң. حتى لا أثبت الناس عن العمل الصالح في باقي الأيام القادمة. Жада калса адамдардын арасында сиздин жакшы амалдарыңыз аягына чейин уланыш үчүн купуя бойдон калган жакшы. أيضا الخوف من الحسد. الإنسان عندما يحدث بنعمة ربما يحسد على هذه النعمة. Кызганычтан дагы абайлаш керек. Сиз кадыр түндөгү мыкты жетишкендигиңиз, ибадатыңыз, ыйыңыз, кечирилгениңиз жөнүндө айтсаңыз, кимдир бирөө сизге жамандык кылып коюшу мүмкүн, жаман дуа кылышы мүмкүн. Андан абайлаш керек. أهم شيء أيها الإخوة اتفق عليه العلماء أن ليلة القدر تطلب للدين وليس للدنيا. يعني أنت تطلب ليلة القدر حتى تدعو لنفسك أن تكون من الصالحين وأن تدخل الجنة وأن يبارك لك في أهلك وأبوك وأمك وإخوتك وزوجتك وكل أقاربك ولبلدك أن يحفظها الله. فحتى تطلب أن يهدي الله عز وجل كل من تحب إلى طريق الإسلام. فتطلب ليلة القدر Bugan negizgi nerse imandуулuktu сурang. Dinde bekem bolууну сурang. Günөөнүн кечиришин сурang. Өзүңүздүн оңолушуңузду ата-эне, бир тууган, жамаатыңыз, коомуңуз, өлкөңүздүн мыктылыгын сурang. Дүнүйөн эмес. Жигиттер келип алгандан кийин, "Я Кудай, ошо кызды туш кылып койсоң" деби. Сен Кудайдан кечирим сурасаң, ал кыз сенин аркаңдан келет өз. Аялдар, күнөөдөн кечирим сурасаңар, жигиттер силердин колуңардан сурап барат. Дүние силердин мооруңардан түшөт. Эшиңерди жаап койсоңор, мооруңардан ылдый түшөт. Динди сураш керек, ыйманды. الآن أيها الإخوة أريد أن أبين شيء هام جدا. لماذا نحن كل يوم نقيم التراويح بعد صلاة العشاء؟ Негизги нерсени айтайын. Эмне үчүн биз Рамазандын башынан бери, куфтандан кийин таравих намазды тикеленип окуп келатабыз? لماذا الله عز وجل يطلب منا خاصة في رمضان أن نخرج زكاة للفطر؟ Эмне үчүн Аллах Таала бизден талап кылды, бизге буйруду Рамазандын этегирегинде زكاة صدقة فطر تشغروزده. لماذا؟ لأن يا إخواننا هذا معروف جدا أن صومنا فيه نقص. في بعض الأحيان أنت تصوم فأنت تعمل في السوق تغضب على الزبون أو تغضب على بعض، يغضب الناس بعضهم على بعض، أو تنظر إلى النساء أو تتكلم بكذبة أو غيبة أو نميمة. فالله عز وجل يريد
أن يجبر هذا النقص بقيام الليل وبصدقة الفطر. Orodonun gündüz günde olsun, meyli tünkü tününde olsun, geyde bendeçilik kılıp çiğki süt emgen insanbız, geyde birege kol kötörüp olasın, geyde una menen baratıp jol çelaktan ötüp atkan kişilerge signalды katurak basıp alartıp köңүлүн urutup alasın, geyde übülöңdө kança topulan çıkıp ketet, dostlarыңды uşaktap alasın, bazarga kirip jaman sözdü süйлep alasın, ayaldarga karap alasın. Kodu uşul ıyık Ramazan ayının tünkü jana gündüzgü getirген kemçildikti bütöş üçün, toluktaş üçün Allah Taala bizge 2 nerseni berdi. Tünü 20 rekat tarawih okuysun, etegirегинде çöntөгүңдөн кадимгидей кедейлерге орозо питирди бересиң. Ошондо баягы кетирген кемчилдиктерин, азыркы сөз менен айтканда, баягы касияктарын жоголот деген түшүндүк. في خطأ كبير يرتكبه الشباب هذه الأيام. عندما يصلي الإمام 8 ركعات يقوم بعض الشباب ويقول سنة 8 ركعات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات ويمشي. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينتهي من صلاته فقد قام ذلك الليل. Ayırıkça ıyık Ramazan aydı. Kebir baldar neçitin içinde bir düşünüksüz günah işleri kılışır. Alkanday, jaman işleri жасашат. İmam menen 8 rekat tarawih okup bütkөндөн кийин акырын чыгып кетишет. Витрди окушпайт, чыгып кетишет. Кудай билет, ал үйүнө барып витрди окуду, окубады билбейм. Бирок көпчүлүк азыр кафелеп калышты. Туура эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким имам менен таравих намазды окуп бүтүп, витрди окуп бүткөнгө чейин имамдын аркасында туруп, имам бурулгандан кийин бурулса, демек ал ошол түндү таң аткыча ибадат менен өткөрдү деп жазылат деген. أيها الإخوة، أنت لو تعبت حتى في صلاة التراويح لا يجب أن تخرج من المسجد. اجلس في خلف المسجد ساكتا صامتا، اسمع الإمام وهو يصلي، وانصرف بعدما يسلم الإمام في آخر ركعة. في هذا الوقت أنت تدرك كل الأجر مثل كل المصلين. Çarçadınız. Ova, soda, dıykançılık, sapar, tegi bu. Çarçadınız mı 8 rekattan keyin? Akırın arkan sapka ötüp durup, oturup okun. Orunduktu koyup alın. Anjaktı alba. İmam vitirdi okup bütkөнгө чейин çıda oturup bolsa dagı. Darat alıp betingdi juup uykundu açıp gele kal. Namaz бүтүп çıkıp bara jatkanda толугу боюнча жамаатка берилген соопко ортотош болуп чыгып кете бересиz. أيها الأخوة، في الحديث الذي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرض الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والعبث. Abdullah ibn Abbas rivayet kılatat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Rivayet kılatat. Ayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah Taala orozo pitirdi, mo'min musulmonlarga farz qilib berdi. Farz qilib, vajib qilib, mildetlendirip berdi. Orozo tutkan adamdardın bakırığın, tilinden çıkan jaman sözdörün, ançamca getirgen kemçiliklerin joyup keçirilişi üçün. Yani طهرة للصائم من اللغو والرفث. والشيء الثاني، السبب الثاني، طعمة للمساكين. يجب أن تتذكر أن هناك مساكين يحتاجون، فيجب أن تكرمهم لأن الله عز وجل أكرمك بهذا الشهر. İkincisi, orozo pitirdi, emnige mildet kılıp berdi. Özünüz siyaktı öyle bir mo'min musulman kedeyireki anın kursakını toygozuşunuz üçün. Emnige bir batasın. Orozo tutam degen insanlar kançele bирок жетпей ötüp ketти. Allah'ım sen meni imanımdı bekem, densoğluğumdu çın kılıp Ramazan'a jetkirgendigin üçün kerek bolsa men moğol kedeylerge orozo pitirimdi özünde emes aşkça kılıp berem şükürüne de berişim üçün. من أدى زكاة الفطر قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. Kim ayet namaz okulganга çeyin orozo pitirin berip kalsa anda orozosu da kayrımdуулuk orozo pitiri de kabul boldu. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة وليست زكاة، فهي صدقة من الصدقات. Eğer de ayet namaz okulup bütkөндөн kийин çıgarıp bula turgan bolsa, anda al orozo pitir götpeyt, jön ele el katarı çıgargan, kadimgide başka wagtlarda çıgargan kayrımdуулuk. هذه الزكاة هي شكر لله أن جعلك تستطيع أن تصوم هذا الشهر حتى يتقبل منك هذا الصوم. Bul berilip atkan orozo pitir, Allah sizdi esen aman ıyık Ramazan ayına jetkirip orozo tutkandığınız üçün Allah'a görsetip berip atkan şükürünüz bolsun. زكاة الفطر عبارة عن 3 كيلو من الأرز أو القمح أو الشعير. Buğdaydan, arpadan, gürüşten 3 kilo 200 gram beriliş gerek özü. Cebası. وقال العلماء منهم أبو حنيفة أنه يجوز أن يخرجها نقدا بالنقود. Bizim ashab biri Abu Hanifa
atalgan nerselerden bağısını çıkarıp berişler ankeni kedeyler bağısına muhtajırak buladı. أيها الإخوة اقترب رمضان على الرحيل. Süyüklü bir tuğan, ıyık Ramazan ayı biz menen hoşlaşıyor vakti yakındap kaldı. فهل استفدت من كل دقيقة في رمضان؟ Emi ötkön Ramazan'ın ötüp atkan günlerinde жақшылы пайда aldınız mı? İşenişti aytın. Aldınız mı пайда? والله إن من في القبور لا يبقون كل ثانية وكل دقيقة على كل ثانية وكل دقيقة في هذا الشهر العظيم. Eğer şunun aytsak, özüde жатқан tuğanınız, atağınız, apağınız jana jubayınız, men bunday bolboyt elem. Iyik Ramazan ayıda Allah meni tuş kılıp koysa, anın minutun emes, sekundundan beri пайдаланмақ мен vazı ökünüşte жатышат. وكلهم يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليدركوا ولو ثانية من هذا الشهر الكريم. Alar adım şunçalık arzu kılıp жатышат, ümit kılıp suhtanıp жатышат. Eğer Allah meni kayra tiriltip koya turgan bolsa Ramazanга tuş kılıp, anda men sekund ele пайдалантылам. Sekundundan beri hiç bir vakit teke getirmeyt elem. شكر الله أن نحن كمسلمين لا نستطيع أن نؤدي شكر الله أن جعلنا نعيش هذا الشهر الكريم. Musulman, momin, insan qatarı Allah bizni iyik Ramazan ayıga tuş kılıp koygandığı için biz Allah Teala'ga şükür kılıp tügete albayız. Bütür albayız eş neseni. ولذلك الإنسان منا الذي قصر في الأيام الماضية لا يجب أن يضيع دقيقة من الآن أو ثانية في باقي الأيام التي في رمضان. Yemin burada insan qatarı anca mınca kemçilik getirdik. Meyli iyik Ramazan ayda basın. Bugün buğu atkan akıllı var insan qatarı bugünden başlap her bir minut, sekundu пайдаланганга hareket kılıp kalan. أيها الإخوة هذا الوقت نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا قرغيزستان من كل هم وضيق ومخرج. Allah'ım uşul ıyık Ramazan aydın Cuma gününde özünden sorarız. Kırgızstan degen ülkemizni örkündötkün ya Rab. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان يا رب العالمين اللهم اغفر لنا في شهر رمضان يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم العظيم وفي هذه الساعة المباركة ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسكينا إلا أعطيته ولا عائلا إلا أغنيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قهرته وقسمته ولا مسافرا إلا لأهله سالما ورددته اللهم إنا نجعل قرغيزستان في أمانك وضمانك وحنانك يا رب العالمين اللهم إنا نجعل قرغيزستان في أمانك وضمانك وحنانك يا رب العالمين اللهم إنا نجعل قرغيزستان في أمانك وضمانك وحنانك يا رب العالمين اللهم أنزل على أهلنا وإخواننا في كل مكان الأمن والأمان يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين واهزم أعداءك أعداء الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم
ارزقنا ليلة القدر قيامها ونهارها يا رب العالمين. آمين آمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر قيام ليلها وصوم نهارها يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقنا العمل الصالح في ليلة القدر يا رب آمين العالمين. آمين. اللهم ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا آمين. وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا وأولادنا آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا آمين. ومن له حق علينا يا رب العالمين. آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي صلى الأمي الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.